Okay. Kaya niya. Anong i-miss? I miss you. Pagka-layup, I miss you. Aray ko. May foul yan ha, foul. Fouling in love. Rep foul. Fouling in love. Hindi naglaro daw, kaya ba, kapakondisyon bukas eh. Kampi ko sila eh. Maraming pasa ako yung mga rating yung bukas. For 3. 3 more. Hindi na ako magbubuhat ng yung parang yung bukas. Final score. Pasok ka, Jet. Ako. Pasok ang Jeff next game. Ito ba? Pasok na. Pasok na, Jeff. Yeah. Score bar, 53-50. Omsim. Ayusin nyo. Gago ba yung scoring dito, tol? Ano? Committee. Ay, buzzer. Walang buzzer. Walang buzzer. Ano eh? Detachable. Ano yun? Dash stress? 3. 4 points. 4 points. Duan. Oh, do one way. Gago po. All 3 lang. All 3 lang, all 3. Huwag nang po bigla. Kuha niya na. Oh, binola. 4. Ano yan, tol? Tracy McGrady. Tangin mo, tol. Sakto lang, gago, sakto Yan, lang. ano yan. Uy! Naka-dark mode. Aesthetic si Grant eh. Ah, sakto na yan. Aesthetic si Grant. Grabe ka, Grant. Bang! Dark Burger. Duan! Way! 5-3. 5-3 in favor of Team Duan. One way. Yes, sir. Step in. Oh, what a... Uy, what the fuck? Tumira ang board. Uy, kinuha na ng bola. Duan, dribbling the ball. Pass to Zarksberger. Uy, drive-through. 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 By Zarksberger. Oh! Messi fake. Face away. Fade in. First fade pa rin to, ya. Uy, kinuha ng bola, nakaputi t-shirt, naka-earpad na ito yung... Naka-black natin si tinira na doon. Ibang na naka-idim. Oh! Pass to Oh, Westbrook. good! Good! Ay, putang Gusto na ito ngayon. Pumasok. Oo, par. Doon, sa pinto. Rico. Ayun na. Zarksberger. Nice burger, dribbling the ball. Nag-Jesse pa. Hey, sobro. Gago, slow step lang. Starter step. Ayun. Westbrook with the ball. Ano scoring nila, pre? Setting the play. Ang ginagawa ko may ML, no? Oo, crossover. Ayun na, gago. Uy, go. Setting the play. Uy, go na yun. Pass to t-shirt. To Jamoran. Uy, Jamo Grant. Crossover. Step back. Boom! Nakita mo yung score? Ayun o. Uy, ginab sa mukha. Gago, Ginabos. Gago, pinakita mo yung score. High scoring sila. Siguro. Tatlo lang naman. Yung score? Hindi, 6-3 lang yun. Mamaya. Tatlo lang tayo. Okay lang pala yung nakashot. Nakadalawang tres pa lang gagi. Oo. Tapos isang tres. 6-3 lang. Oh, good Ayan. job. Good job. Ginagawa Grant, no? Sino ba to? Pag di nakashot, change ko yan. Kahit hindi nakashot.
Pag may, Triple step ba kayo, no? pag may play, no, change court ko na. Kahit di natuloy. Nalaro, boss. Hindi, pre, natapilok lang ako dun, eh. Change court, change Change court. court na, change court! Huwag kayo mag-away dyan. Change court, change court! Change court, uy! Ayaw nyo? Kapong ko to. Bawi, ano na eh. Tapos na yung play nila eh. Lord! Ano nyo, ito na. Shoot na tayo ng change agad. Gagi, out of bounds kasi. Hindi sa kanila ba yun? Bulo sila dyan, change court na. Ay, si Willo mo. Williong? Wala, Williong. Isa pa to, dumagdag pa. Reset ko to. Reset ko to, no? Balik ko 3 minutes lang. Hindi, mga may kinakita ako may background na to. Di-boy, hindi ikaw ah. Pass to number 9. Sasabi mamaya. Pass to pinasunak sa Ano, lighting mo. Kahit ko? Kahit ko? Doc William. Up step, more on a row. Down row. Basta makalaro, okay na ako. Tangin na. Uy, European. Eurotel. What a European Pinagkaan step. ng Eurotel in. Eurotel in. Check out, masaya ang buhay. Floater, no good. Foul. Who's foul, ref? O yun, gawa sa buhos. Dapat gawa Foul. sa buhos. Bakit taas ang kamay? Pinasa na kapula, binalik sa nakiteam. Change court Pinasa ulit. sa nakaputi. Change court ko ulit, no? 4-3. Wala. Logo. Duan. Power rebound. Pass to. Naka-t-shirt, naka-t-shirt, step nap. Oh! Lace it up. Lace it good. Okay. Safe. May commentator na kung video nyo. Oh, hindi ba na napapalita yung score? Baka madami na naghahanap sa Triple live. step back. Sa level. Uy! What the fuck? Counted? Official score. Op! Break. Okay na. Number 30. Pinasa. 32, 35. Hey, Number 30. fake news. Uy! Naka-floater. Grabe yung partner, nahitaan ba yun? Uy! Sige ba? Technical, right? Okay, nag-aaway sila. Gagi, pag nag-aaway, di ba pa titigil na yan? Na-exit na, nag-aaway. Mayroon niyo mag-intro. Eh, Hindi na ako makukuha ng schedule pag kayo nakaline up. Tama, nag-i-enjoy manonood yan mamaya. You know, Gagi, may nag-comment na daw yung score. Ay, gago ka. Out of bounds to. Kaya Mamaya mo, mo na kasi. yung score po. 3 minutes! 3 minutes! Official score. Teka lang. grabe yung mga pinapakita ng both teams, oh! Sobrang lupit nun! Foul counted. Kami nag-comment na daw yung score. 34-37. Shoutout sa 133,000 viewers. Uy! Binulit pa sa mga. Duan, pass to home. Dadakdak yung partner. Uy, gogo. Fake shoot. Ayun ang tinatawag na fake shoot. Uy, Dennis Schroeder move siya. No? Step Oh. Ganda rin Spin step. move, sabay yung Ganda rin step. step move. Mamaya na natin papakita yung score. Grant, last 2 minutes na lang, Grant, ha? Last 2 minutes. Grabe step Last move. 2 minutes! Shout out SK Christian Grant. Salamat po sa paligan ninyo. Uy, inabol. Huwag niyo po kakalimutan, Kagawat Grant. Dating nagbibisyo, ngayon magsiservisyo. Droga muna, bago bola. Pang. Basket! It's good! Eh, yung kalaro namin naran, di ba sila yun? So, ayun yung kalaban yung bukas eh. 12 sila. Galing-galing ni Grant eh. Ang kakabon. Mr. Long Grant. Ha? Pwede naman. Okay lang. Uy, tumawag ng call. Nanigas eh. Nanigas. 1 minute 20 seconds! Grabe yung pinapakita ng both teams dito. Tikita ng laban. Ay, look. Eh, lalagyan ko na ito ng shot clock ha. Pag di nyo pinasa yan, turnover kayo. Pili ka na dito pare. Ano? Hello. Bastos layup! Tingin ko, ay, fake shoot. Kaliwewe. Oh!
Putang ina. Uy, may nag-text sa'yo, Grant. Ano na, 9 PM na. Asang ka na to? Kasi nandun, di pala naka-record, oh. Rigo. Agawan buko. Ayun na po. Uy, bigyan mo ng highlight yan. Beberete. Ay, gusto sinunod yung moto. Uy, Sinalsal. Ipinasok ang bola. gago na post. Naglag. Gago, naglag na, Grant. Uy! Oh! Floater. Score sheet! 30 seconds. Grant, 20 seconds na lang, Grant. Tabla na, tabla. Tabla. All 500. Tabla na, tabla. Tabla na yan. Gaoy. Grant, Ano? 10 seconds na lang ba, mama? 15 seconds. Ano, 10 nga, 15 ka naman. YouTube gago. Ayun o, last shot na yan, Grant. Uy, pinalo. Counted. Bash. Uy, gago, hindi na pinag. Grant, baser. Grant, tapos na. Last shot, last shot. Uy, buka tumatagal eh. Final score. Tigil niya na yan. Final score. Patoy, gumawa pa. Patoy. Okay. Set. Set, Oh. Final score.